مؤسسة الكون الكبير هي مؤسسة اللي كتنخرط في المشروع الوطني، مشروعها التربوي اللي مبني أساسا على بيداغوجية اللي كتوضع المتعلم كمحور، بيداغوجية اللي كتاخذ بعين الاعتبار الأحاسيس والاهتمامات والاختيارات ديال المتعلم. وبالتالي هذه المسألة كتخلينا نقر بدور المتعلم كفاعل وليس كمفعول به، بمعنى إقحامه في العملية التربوية. وفي هذا الإطار هذا سهل علينا مجموعة ديال الأمور في إطار أزمة كورونا، إنها أزمة اللي جات وبينات ووضحات بما لا يدع مجال للشك في دور القيم في تدبير أزمات من هذا النوع هذا. وبالتالي الاعتماد على تقريب الحريات من القاعدة سهل علينا هذه المهام هذه. كيف كتعرفوا الدخول المدرسي هذه السنة كان دخول استثنائي، ولو أن الدخول المدرسي في جميع الحالات كتكون عنده حساسية معينة، نظرا لأنه كيكون هو نقطة ديال التحول من حيث الوظيفة، وظيفة المتعلم اللي كيمر من الوظيفة ديال الطفل للوظيفة ديال التلميذ. هذه المسألة هذه كانت أكثر حساسية هذا الموسم، لأنه هاد الوليدات هادو توقف المسلسل ديال التنشئة الاجتماعية ديالهم 6 أشهر قبل، وهذا هو اللي كان يعني وضع على عاتقنا مسؤولية كبيرة. وبالتالي كنا مضطرين أننا نوضع واحد المجموعة ديال القواعد ومجموعة ديال الإجراءات وفق ما هو منصوص عليه في البروتوكول ديال السلطات الوصية، واللي هي في الحقيقة كاين واحد النقطة ديال التلاقي مع القيم ديال احترام التعليمات، ديال تدبير الحضور في الفضاء العام، ديال تدبير العلاقات الاجتماعية، العلاقات مع المجموعة. وهذا كيبقى من المهام اللي هي مطروحة على المؤسسة، على المدرسة بشكل عام. Donc, je vais vous parler du déroulement de l'ouverture jusqu'à la fermeture de l'école. Donc, les enfants arrivent, ils désinfectent leurs pieds, leurs chaussures, excusez-moi. Ensuite, on prend la température et ils prennent du gel pour désinfecter leurs mains, c'est-à-dire c'est entre les doigts jusqu'au poignet. Ensuite, nous reprenons la température de tous les enfants et toutes les personnes qui sont dans l'école vers 14h30 pour vérifier s'il n'y a pas de fièvre. Nous avons mis des protections sur toutes les tables. Ça permet une double protection pour les enfants. Lorsqu'un enfant se lève dans la classe, il va mettre son masque parce que là, il passe au-dessus des protections. Donc là, il remet son masque et il remettra son masque pour la récréation. Seules les classes de CE5 et de CE6 ont le masque tout le temps. C'est les seules classes. Sinon, les autres, lorsqu'ils sont assis devant leur table, ils sont protégés, donc c'est bon pour eux. Il y a aussi la récréation. La récréation, les enfants vont descendre par niveau pour qu'il y ait peu d'enfants dans la cour. Et donc bien sûr, ça nous fait à peu près 3 à 4 récréations pour avoir tous les niveaux. Dans le grand univers, on a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de tout le monde. Ça veut dire les élèves, les parents d'élèves qui intègrent, qui se présentent à l'école, mais aussi le personnel. Donc pour ça, il y a eu des axes de sensibilisation qui invitent tout le monde à respecter les gestes barrières pour la protection de tout le monde. L'idée, c'est que nous puissions reprendre l'activité plus ou moins normalement dans des conditions qui sont loin d'être normales, tout en nous protégeant mutuellement.
ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بالبريس وتبارطاجيو مع صحابكم.